Nous savons que les députés et sénateurs ont plusieurs fois questionné les chefs d'état-major et les ministres de la Défense sur le sujet. Mais ces derniers semblent ne pas être très au fait de ce qui se passe. Manifestement, c'est une affaire entre deux partenaires, M. Tshisekedi et Kagame. C'est ici que l'interrogation du professeur Paul Mahindo trouve son sens. Et si Kagame venait à la rescousse de Tshisekedi? Cette thèse soutient en effet que l'un des stratagèmes de M. Kagame Tshisekedi serait de brandir l'impossibilité d'organiser l'enrôlement des électeurs dans les territoires sous occupation du M23 RDF comme motif de glissement du mandat constitutionnel. Nous ne l'accepterons jamais. C'est ainsi qu'à ce jour, en plus des 11 groupements passés sous occupation du M23 RDF en territoire de Rutshuru, aucun centre d'enrôlement n'a ouvert dans les 3 groupements non occupés, à savoir Kanyabayonga, Mutanda et Bukombo. Il en est de même du territoire de Massissi, où 2 groupements, Kamuronza et Mufini Shanga, seulement sur 19, ont connu l'ouverture des centres d'enrôlement pendant moins d'une semaine. Il s'agit d'une preuve éloquente de l'incapacité avérée de M. Félix Tshisekedi d'assurer le fonctionnement régulier des institutions et de défendre l'intégrité du territoire national en dépit des 22 mois de prorogation d'un état de siège inutile. Il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude aux fins de justifier un glissement de son pouvoir défaillant. Il ne serait donc pas exagéré de dire que, par cynisme politique, les 2 partenaires jouent une comédie sur le dos du peuple congolais et rwandais. L'absence évidente de soutien de la part des organisations telles que l'Union africaine, la SADC, la CEAC et la CIRGL, et donc l'isolement de notre pays, ne peut se justifier que par la faiblesse de la diplomatie congolaise et l'absence d'un leadership conscient des enjeux. Même pendant que la RDC assurait la présidence de l'Union africaine, de la CEAC et de la SADC, elle n'a pas réussi à amener ces organisations à condamner le Rwanda. Curieusement, lors du 37e sommet de l'Union africaine, le Rwanda a réussi à faire inscrire la question du retour de réfugiés congolais se trouvant sur son territoire dans les communiqués finaux, au moment où la RDC était incapable de faire inscrire la question de l'éloignement des FDLR de notre territoire pour ôter à M. Kagame son éternel prétexte. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kuri ubu irabona ko kugira ngo amahanga yubahe yewe nganayihe ubufasha bwose bushoboka mu kugira ngo itsinde inyeshyamba za M23 ngo nuko igomba gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda kandi igatsinda iyo ntambara. Ikindi kandi n'imipaka yose mbere na mbere ikabanza gufungwa. Niyo makuru tugiye gukomeza tugarukaho muri inkuru yacu. Nongeye kuguha ikaze banakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye tuba dukomeje kugenda tukugezaho no kureba hasi handitse subscribe. Ni Martin Fayulu, uyu ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba n'umuyobozi w'impuzamashyaka Ramuka. Yatangaje ko gutera u Rwanda no guca burundu umubano narwo ngo nibyo bizatuma amahanga yubaha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse akabasha no kwitera inkunga mu rugamba bahanganyemo n'umutwe wa M23. Ibi byose yabitangaje ku munsi w'ejo kwa 2 Werurwe 2023
ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, aho umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za leta FARDC. Yemeje avuga ko mu gihe ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itarafata umwanzuro wo guhagarika imigenderanire n'u Rwanda ndetse no kurushozaho intambara yeruye, kandi ngo hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko rutera inkunga umutwe wa M23, ngo ni bimwe rero mu bituma amahanga atubaha iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kugitera inkunga muri iyi ntambara. Yagize ati kuba guverinoma yanga guhagarika burundu imigenderanire n'u Rwanda no kurugabaho ibitero kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko rutera inkunga umutwe wa M23 ni kimwe mu bituma amahanga atatwubaha, akanga no kudutera ingabo mu bitugu muri uru rugamba duhanganyemo n'umwanzi. Martin Fayulu yakomeje avuga ko Perezida Tshisekedi ngo atarabasha kumvisha amahanga ibibazo bafitanye n'u Rwanda, ndetse ko yagerageje kwitabaza abarimo AU, EAC ndetse na SADC, ariko ngo ntiyabasha kubemeza ku birebana no gufatira u Rwanda ibihano cyangwa se gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kururwanya. Ati no mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ifite ubushobozi bwa AU, SADC na EAC, Perezida Tshisekedi ntiyabashije kwemeza ibyo bihugu by'ibinyamuryango ku birebana no gufatira u Rwanda ibihano no kudufasha kurwanya umwanzi. Martin Fayulu yakomeje avuga ko mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU iheruka guteranira Addis Abeba muri Ethiopia, ngo u Rwanda rwabashije kugaragaza no kwemeza amahanga ku birebana n'ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari ku butaka bwarwo, runasaba ko bataha. Nyamara ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe gusobanura ikibazo cya FDLR nuko uyu mutwe wajya kure y'ubutaka bwayo. Ati ni mu nama rero iheruka kubera Addis Abeba, u Rwanda ni nkaho rwadutsinze kuko rwabashije gusobanura no kwemereza amahanga ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari ku butaka bwarwo, runasaba ko izo mpunzi zataha. Nyamara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yananiwe gusobanura no kwemeza amahanga uko FDLR yava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ikureho urwitwazo rwa Perezida Kagame mu guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Martin Fayulu yanzura avuga ko bizagorana cyane kwemeza ibihugu by'amahanga gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara bahanganyemo na M23, ni mu gihe iki gihugu kitarashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda hashingiwe ku itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amategeko mpuzamahanga. Akongeraho ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gufunga imipaka yihuza n'u Rwanda yose mu rwego rwo guhagarika burundu imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Ngayo nguko rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ikaba iri gushakira icyubahiro n'ubufasha noneho mu kumva ko igomba gutera intambara cyangwa se gushoza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda, yewe ngo no gufunga imipaka yose. 5-5 rero reka dukomeze twumva umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe hari icyo abivugaho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arahumuriza abanyarwanda nyuma y'amakuru yavugaga ko leta ya Kongo yasabye ibihugu byo mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika Amajyepfo kuyifasha mu ntambara ihanganyemo na M23 ivugwa ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Ni kimwe mu bibazo yashubirije mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu Kigali. Asumutakaboyi ni ikiganiro kibanze ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibibazo byinshi byahariwe abanyamakuru baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika bari batumiwe gukurikirana inama y'igihugu y'umushyikirano. Asubiza ibibazo by'aba banyamakuru, Perezida Kagame yagaragaje ko umubano w'u Rwanda na Kongo ukomeje kuba mubi. Ashinja Kongo gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi abihera ku ijambo avuga ko ryavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi ubwo yumvikanye ku mashusho ya video avuga ko hakenewe imbaraga zo guhindura ubutegetsi buriho mu Rwanda. Perezida Kagame avuga ko ayo magambo yafashe nko gutebya. Yibukije ibitero avuga ko byagabwe na FDLR ku butaka bw'u Rwanda muri 2019, agaragaza ko icyo gihe intwaro abo barwanyi bari bazihawe na guverinoma ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda byabaye ngombwa ko rwongera ingabo nyinshi ku mupaka ku buryo n'ubu bigikomeje
ku buryo nta muntu uzongera kuvogera umupaka. Umukuru w'igihugu yanasubije umunyamakuru wari umubajije uko abanyarwanda bakwiye kwitwara kuberutse gutangazwa n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo General Chiko Chitambwe watangaje ko igisirikare cya FARDC kimaze iminsi mu bikorwa byo gushaka ubufasha bwo guhangana n'u Rwanda ndetse ko cyitabaje ibihugu bigize umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Kagame yasubije ko u Rwanda rwiteguye kera Kongo, asaba abanyarwanda gutekana. Ntaho mbona bishingiye, ushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Kongo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Kongo kivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Kongo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Kongo. Iyo udashaka intambara urayitegura, twiteguye kera. Perezida Kagame kandi yasubije abavuga ko u Rwanda rwitwaza M23 ngo rwibe amabuye ya Kongo, avuga ko atari byo kuko n'u Rwanda ruyatunze. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko amabuye y'u Rwanda arusha ubwiza yo muri Kongo. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha 3, Perezida Kagame kandi yagize icyo avuga ku biciro bikomeje gutumbagira, ahumuriza abaturage ko leta yiteguye kugira icyo ikora kuri iki kibazo. Ikipe irebana n'iby'ubukungu ari ugushyiraho uburyo bw'imfashanyo bishobora gufasha mu kugabanya ibyo biciro, ariko biturutse mu bundi buryo bwakozwe, tuvuge kugira ngo nk'ibiciro bya peteroli, leta ifite uburyo yabyize neza, ishyiramo amafaranga kugira ngo cya kinyuranyo uko igiciro cyari kimeze n'uko cyazamutse bitewe n'ibyo bibazo twavugaga bishobore kutabaho bitewe n'icyo leta yashyize muri